it. Wow, kali mo dali oh. So big. Big man ang Wow. Oh, taking photographs are allowed, but don't touch. Basta dire-diretso naman isaka. Udri, oh. Diri. Sige na. Oh, nice no? Amo sini mag-drawing ang imo i-display po to. Wow. Ara nice po to. Oh, diri na. wow. Diretso na may euro? Yes. Dito na saka? Diri gali. Okay. Digid. Ano ni mama? Hindi ko na mag-step. No. Step. Mga art gani, art. Gani mama, but what is this mama? Why family ni mama? Ara basaha oh. Why family? Glided fold. Ano basis niya? Ano basis niya? Family na mama. Okay. Mga artwork. Mother and child. Okay, mother and child. Seals on 7 seas. Dali na. Diri Oh, bala ano ni mama? Diri agi bala kay para picture sa. Why my name mama? Oh, iya, ang nagsulat, Sino ang nagsulat, oh, ang nagdraw, ang nag-create. Lord and Like this, oh. Mga artwork na Palawod. mga artwork ba rin, oh, na? Palawod. Oh, the 5 little ducks. Pare palawod. Mama, look. Wow, ari. And sister Aldo. Oh, kita pikan nga ni points, oh. Oh, Ari, oh. ano ang point? Don't touch lang, ha? Don't touch. What? Ang mga other bala See. mag-give money. Wala ka, grabe ka namin si Audrey, budget oh. control Audrey. mama. Oh, budget control. Ari, oh. Kanami ba